सकाळ जलखिया हेउ बा से स्कूल टिफिन रे मात्र 15 मिनिट रे बनातु टेस्टी अटा जलखिया बनिया रेसिपीटी को आपण माने संपूर्ण देखंतु शेष जाए देखंतु लाइक शेयर करिवे चैनल रे नुआ थिले प्रथम थर पई देखुथिले प्लीज सब्सक्राइब करिवे सब्सक्राइब करिया पई जमा भूलिबेनी। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने मॉम्स किचन क्वीन रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। अटा जलखिया पाई कि प्रथमे आमे अटा नबा तो मु एठी 2 कप अटा नउची आपण माने जेतिकी बनेबे से अनुसार अटा नेबे। तापरे 2 कप अटा पाई कि सेम कप रे मापी के एठी मु 1 कप दही नउची ता संग को एठी स्वाद अनुसार लूण देई दउची। दहीटा आपण माने बेसी खट्टा दही नेबेनी फ्रेश दही नेबे तो एठी की देला परे आमे भल भाबरे मिसई नबा। तो ये मिसी गला परे एठी आमे पानी व्यवहार करिबा। पानी एठी सेम कप रे मु 1 कप नेइची पानी तो एठी 1 कप हमको लागिबोनी अल्प अल्प करिके दबा। अल्प अल्प करिके देला परे आमे याको अटाटा आमे चकुटी नबा। तो एठी 1 कप दही दरकार हेची आउ एठी हाफ कप पानी लागिची अटा चकुटिया पई कि अटाटा आपण माने चकुटिबे जेमती रुटी पई अटा चकुटंती सेमती बेसी टाण करिके चकुटिबेनी बा अधिका नरम करिके चकुटिबेनी। तो एबे ए देखंतु सेम कप रे मु नेइथिली पानी आउ एक्स्ट्रा हमर बळी जाईची एठी हाफ कप। तापर याको रेस्ट छाड़िबा अटा 15 मिनिट पई कि तापर चलंतु या पई गोटे पूरो पई कि आमे परिया नबा। तो ये देखंतु ए अटा रेसिपी पई कि मु एठी 150 ग्राम एठी पनीर को पूरा छोट पीस रे काटी कि नेइची देख पारथिबे। आउ एठी मु 2टा मीडियम साइज रे प्याज को मध्य पूरा छोट पीस रे काटी कि नेइची आउ एठी गोटे गाजर को मध्य मु एठी छोट पीस रे काटी कि नेइची आउ किछि कटा हेइतबा धनिया पत्र आउ ए सब को आमे गोटे बाउल रे देई दबा। तो आ भितरु आपण माने जहाँ भी परिया पसंद नुआ गाजर आपण माने स्किप करि परिबे बा ऐड करि परिबे जेमति कि आपण माने मक्का नै परिबे कैप्सिकम नै परिबे। तो ए सब को आमे सब गुडी को एमती गोटे बाउल रे देला परे आमे एथिरे किछि मसला व्यवहार करिबा। तो एठी मु हाफ चम्मच जीरा पाउडर हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स हाफ चम्मच गोलमरिच पाउडर आउ याकू ए रेसिपी को चटपटा बनिया पई कि एठी चाट मसला 1 चम्मच एठी मिसे दउची आउ ता संग को एठी स्वाद अनुसार लूण एतिकी देला परे आमे एमती भल भाबरे सब जिनस को भल भाबरे एमती मिसई नबा। मिसी हैला परे याकू आमे याकू साइड रे रखी नबा। सेपटे भी हमर अटाटा 15 मिनिट हेई गलानी रेस्ट नबार। तो ये देखंतु अटाटा हमर पूरा 15 मिनिट हेई गला। एबे आमे एथिरु गोळा करिबु। तो जेमती आमे रुटी पई कि अटा गोळा करू सेम साइज रे आमे एमती अटा पई कि जेमती करू सेमती गोळा करिबु से साइज रे रखी कि आमे एमती गोळा करिनबा। आपण माने जदी आठु छोटो बा बड़ करिया पई चाहू जदी तला अधिका करी कि टिके नेबे अटा गोळा माने बड़ करिया पई चाहिले बड़ रखिबे आले छोटो करिया पई चाहिले आठु छोटो करि परिबे। तो एठी मु सबु जाको एमती अटा गोळा कर नेछि तापरे गोटे बेलना रे आमे थोइबा तापर सेथिरे किछि अटा छिंचिबा ता ऊपरे तापर याकू पूरा पतला करिके बेलिबा बेसी मोटा करिके याकू बेलिबानी मोटा रखिबानी कारण ता भीतर जो आमे सब स्टफिंगटा दबा सेटा भल भाबरे सिझी पारिबोनी। तो जेते पतला पारिबे सेतिकी पतला आपण माने रखिबे मोटा करिबानी पतला रखिबे। रुटी पई कि जेमति कि आमे बेलु ताटू टिके पतला करिवे। तो ये देखंतु रुटी पई कि जेमति आमे बेलु ताटू मु टिके पतला रखिछि आपण माने देखि पारथिबे। तो एमती सब गुडी को आमे एमती करि नबा। तो मु एमती आउ गोटे मध्य आपण माने को मु देखि दउछि। तो एमती सब ते करि कि सब गुडी को मु एठी सब गुडी रुटी एठी बेली नेछि एठी देखि पारथिबे। तो एठी सब गुडी बेलिला परे सेम बेलन पेड़ रे आमे एठी आ गोटे रुटी देई कि ता परे एठी 1.5 चम्मच एठी मु टमाटो केचप एमती लगे नबा। लगेला परे एथिरे आमे जो स्टफिंग टा रेडी करिके रखिछे ताकू 2 बड़ चम्मच एठी देई दबा। एठी देखंतु जो सॉस टा आमे पकेइछे एई रेसिपी रे सॉस टा पकेला आहुरी अधिका टेस्ट लागिवो। तो एठी देला परे आउ गोटे रुटी को मध्य आमे या परे एमती थोई दबा आउ ता चारि पटे एमती टिके हाथ रे ताकू
ଚାପିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ର ଖୋଳ ନେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ବଡ଼ କରିକି ସାଇଜ୍ଟା ରଖିବି ଏ ରେସିପି, ଅଟା ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଯଦି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇପାରିବେ, ଗିନା ଏମିତି ଇଏ କରିକି ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ସେ ଆରାମସେ ପୁରା ଏକଦମ ବାହାରିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରା ଏକଦମ ସାଇଜ୍ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିପଟ ଆମେ ଟିକେ ହାତରେ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାପିଦେବା, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ବାହାରିବନି ବାହାରକୁ ଏମିତି ପୁରଟା। ତ ଏମିତି କରିବା ଆପଣମାନେ। ତ ଏମିତି କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ସେମ୍ ମୁଁ ଆଗଟା ଯେମିତି କରିଥିଲି ସେମିତି ସସ୍ ଲଗେଇକି ତାପରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଇଠି ଷ୍ଟଫିଂଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଦେଇକି ଏମିତି ଖୋଳରେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲିକି ତାକୁ କାଟି ନେବା। ତ ଏଇଠି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏମିତି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ତାୱା ବସାଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାୱା ବସାଇ ନେଇଛି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋରେ ରଖିବେ, ଜମା ବି ହାଇ ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେନି। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆମେ ୟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସେକିବା। ଏପଟ ସେପଟ ସେକି ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଏଇଥିରେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଏଇଠି ଅଧିକା ତେଲ ଦରକାର ହେବନି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା ଭଲସେ ହେଇପାରିବ। ତ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମେ ଏମିତି ଏଇ ଜଳଖିଆଟା ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବନେଇକି ଆମେ ସବୁ ଜଳଖିଆ ଏମିତି ସେମ୍ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଏମିତି କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଜଳଖିଆ ମୁଁ ଏଇଠି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇକି ଏମିତି ଅଧିକା ବେଶୀ ତେଲ ଲାଗିନି। ଏଇଠି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଟା ଜଳଖିଆ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, କମ୍ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସକାଳେ ଜଳଖିଆରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ରେ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ରେ ସସ୍ ସହିତ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।